نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. علم الصرف میں ہم نے اس سے پہلے اولین کے اندر علم الصرف اولین میں 3 فصلیں پڑھ لی ہیں. آج ہم انشاءاللہ چوتھی فصل شروع کریں گے. چوتھی فصل شروع کرنے سے پہلے حسب روایت ہم پچھلے پڑھے ہوئے سبق کو ساتھ ایک نظر دہرا لیتے ہیں تاکہ پچھلے سبق کے ساتھ اگلے سبق کا تسلسل ربط قائم ہو جائے. فصل نمبر 3 میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ فعل مضارع کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سے ایک قسم فعل مضارع کی مطلق ہوتی ہے. فعل مضارع مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی قید نہیں لگتی. مطلق کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ طلاق سے ہے. طلاق کا معنی آزاد. تو مطلق ایسا مضارع مطلق ایسا مضارع جو آزاد ہو ہر قسم کی قید سے. ہر قسم کی قید سے کیا ہو؟ آزاد ہو. اس میں کسی قسم کی قید نہ لگی ہو. اس کی مثال جو سابقہ حضرات ہیں اگر وہ دے دیں, اس کی مثال کیا بنے گی؟ مثلا یضرب. یہ فعل مضارع ہے. ایک مثال ہے ہمارے پاس. اس کے شروع میں کچھ بھی نہیں لگا ہوا, قید سے آزاد ہے. اس کا معنی کیا ہے جی؟ مارتا ہے یا مارے گا. مارتا ہے حال یا مارے گا مستقبل. وہ ایک مرد. اب ہم نے کہا تھا یہ مضارع کی ایک قسم ہے. اس کو کیا کہا تھا ہم نے؟ مضارع مطلق. دوسری قسم ہم نے بنائی تھی مضارع مؤکد بلن ناصبہ. لکھوایا تھا آپ کو نا بورڈ پر, ساری چیزیں سمجھائی تھی. یعنی ایسا مضارع جس کے شروع میں لن ناصبہ آ جائے. اس کو پڑھیں کیسے بنے گا؟ لائن. یہ لائن شروع میں آ جائے گا, باقی آگے وہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح آ جائے گا لن یا ضریبہ. یہ بن گیا لن یا ضریبہ. اس کا معنی, اس کی لفظی تبدیلی بھی ہوتی ہے, معنوی بھی ہوتی ہے. لفظی تبدیلی کیا ہوتی ہے کوئی بتا دے؟ لفظوں میں کیا تبدیلی کرتا ہے؟ یہ لن ناصبہ ہے. ناصبہ نصب دینے والا. نصب کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو ادھر پیش آتی ہے, اس پیش کو کیا بنا دیتا ہے؟ یہ دیکھیں کتنے صیغوں میں فعل مضارع کے ٹوٹل صیغے کتنے ہیں؟ نہیں, ٹوٹل صیغے کتنے ہیں؟ 14 ہیں. 14 میں سے کتنے صیغے ہیں جن میں آپ کو پیش مطلق میں اور موقت بلن ناصبہ میں زبر نظر آئے گی؟ 5. ٹھیک ہو گیا. وہ 5 پڑھ کے دکھا دیں. لن یضربا, لن تضربا, لن تضربا, لن تضربا, لن اضربا, لن نضربا, لن یضربا, لن تضربا, لن تضربا. تضربا 2 مرتبہ آ گیا. اور لن اضربا. یہ 5 صیغے ہیں جو ہم نے علیحدہ کیے تھے فعل مضارع میں سے. ٹھیک ہو گیا. ان کے آخر میں آپ دیکھیں وہاں پیش نظر آ رہی ہے اور یہاں کیا نظر آئے گی؟ زبر. ایسے ہی ہم نے تیسری قسم پڑھی تھی لم یضرب. لم یضرب. جیسے یہ زبر دے رہا تھا تو یہ کیا دیتا ہے؟ اب جن 5 میں آپ کو پیش نظر آ رہی تھی اور وہی پیش تبدیل ہو کے زبر نظر آ رہی تھی, انہی 5 میں آپ کو یہاں پر کیا نظر آئے گی؟ سمجھ آ گئی؟ یہی پڑھا تھا ہم نے نا. معنی میں یہ تو ہو گیا لفظوں میں تبدیلی. اچھا, اس میں جو 7 ہیں ان میں کیا تبدیلی ہوگی؟ اور ساتھ ان دونوں کی 7 والی تبدیلی ایک ہی ہے. اس کی یہ جدا ہے, یہ بھی جدا ہے, لیکن 7 والی تبدیلی ایک ہی ہے. نون گر جائے گا. ان کے آخر میں جو نون اعرابی ہوتا ہے نا اور نی کی صورت میں وہ گر جاتا ہے. یہ کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 7. 7 اور 5 یہ 12 صیغے کیا کہلاتے ہیں؟ مورب یا مبنی؟ مورب. مورب تبدیلی کو قبول کرنے والے, اور مبنی جو تبدیلی کو قبول نہیں. آج انشاءاللہ آپ نحو میں مورب اور مبنی بھی پڑھیں گے. تو اب باقی کتنے رہ گئے جی 14 میں سے؟ 2. وہ 2 کیا ہوتے ہیں؟
وہ دو مبنی کیوں ہوتے ہیں؟ وہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. وہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے، نہ ان کے سر کو درد نہ ہمارے سر کو درد. جہاں بھی آئیں، ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں، ان کی شکل ایک ہی رہتی ہے، یا فعلنا تفعلنا یا فعلنا اس طرح کی شکل رہتی ہے ان کی. اچھا یہ تو ہو گیا یہ. اب یہ تو لفظوں میں تبدیلی ہے، معنی میں تبدیلی یہاں تو کوئی نہیں ہے. یہاں تو ظاہر بات ہے کوئی قید نہیں ہے نا. تبدیلی ادھر آئے گی جدھر کوئی قید آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو قید آ رہی ہے اس میں تبدیلی کیا ہوتی ہے معنی میں کے اندر؟ اس کا معنی ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص. یہی پڑھا آپ نے. اب اس کا معنی ہوگا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک شخص. اب تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ حال تو ہو گیا ختم اور مستقبل ہو گیا پختہ، لیکن ساتھ منفی پختہ. ساتھ منفی پختہ. ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک شخص. ٹھیک ہے. اور لم یضرب کا معنی یہ حال بھی ختم مستقبل بھی ختم. اس کو لے کے گئے ہم ماضی کی طرف. اس میں ماضی کا معنی پیدا ہو گیا. اس کا معنی ہو جائے گا بالکل نہیں مارا اس ایک شخص نے گزرے زمانے میں. اب یہ دیکھیں یہاں پر مضارع تھا، معنی اس کا ماضی والا ہو گیا، لیکن اس کی شکل تو مضارع والی ہے. شکل تو مضارع والی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو شمار کرتے ہیں مضارع. اگرچہ معنی میں وہ مضارع نہیں رہا. کیا بن گیا ہے؟ یہ سوال بھی کیا تھا نا کسی نے، آپ نے کیا تھا. تو شکل اس کی مضارع کی ہے، لیکن معنی اس کا وہ کون سا بن گیا ہے؟ ماضی کا بن گیا. آئی بات سمجھ؟ جس طرح ایک آدمی بڑھاپے میں جا کے ساری قوتیں اس کی جواب دے جائیں، رہتا مردی ہے، رہتا مردی ہے. ایسے ہی یہاں پر اس کی قوت جواب دے گئی ہے، زمانے ختم ہو گئے ہیں اس کے. یہ میں اسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن یہ پھر بھی جا کے ہے شکل و صورت میں مضارع ہے. مانا اگر چیز کا گیا ماضی والا بن گیا. سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو. بالکل نہیں مارا اور ہرگز نہیں مارے گا. اور باقی لفظی تبدیلی کی معنوی وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے. اس کی دیگر جو تفصیلات تھی میرے خیال سے وہ بھی سارے واضح ہیں. اور 1 گھنٹہ 34 منٹ کا کلپ بنا تھا وہ جو ابھی اپلوڈ پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پچھلے ہفتے کا سبق تھا جو ہم نے پڑھا تھا. فعل مضارع کی کتنی قسمیں ہم نے تاحل پڑھ لی تھی؟ 3. کتنی قسمیں پڑھ لی تھی؟ 3 پڑھ لی تھی. مضارع کون سا تھا؟ مضارع یہ مطلق تھا. یہ کیا تھا؟ مطلق کا مطلب قید سے آزاد ہے. مطلق طلاق سے قید سے آزاد ہے. اس کے ساتھ کوئی قید ہے؟ ابھی لگے گی قیدیں. اس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا؟ مضارع مؤکد. مؤکد کا کیا معنی ہے؟ تاکید کے ساتھ. تاکید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پختہ کرنا. پختہ کرنا. مضارع مؤکد کے اوپر شاد ہے. ہاں جی. بلن ناصبہ. بلن ناصبہ یہ اس کا نام تھا. اس کا نام کیا تھا؟ مضارع مؤکد بلم جازمہ. جازمہ جزم سے جزم دیتا ہے. جزم دے رہا ہے نا. اور وہ ناصبہ نصب سے ہے. نصب معنی زبر. وہ زبر دے رہا ہے. اور کچھ بھی نہ ہو قیدیں. یہ قید بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو. خالص مضارع ہو تو خالص مضارع کہتے ہیں مطلق مضارع. اور اس کا اصل اعراب کیا ہوتی ہے؟ پیش. مضارع مرفوع ہوتا ہے. مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. یہ تو تھا پچھلا سبق جس کو ہم نے دہرا دیا. ٹھیک ہے جی. کتنی قسمیں آپ نے پڑھ لی؟ المختصر اگر ہم دیکھیں مضارع کی کتنی قسمیں پڑھ لی ہیں؟ 3 قسمیں پڑھ لی ہیں. جی اب ہم پڑھنے لگے ہیں مضارع کی 4تھی قسم جو میرے پاس ہے صفحہ نمبر 21 پر. فصل نمبر 4 جس کو ہم کہتے ہیں مضارع مؤکد بالام تاکیدیہ. جی کون سی قسم میں لکھوں ادھر؟ چوتھی قسم. مضارع مؤکد جی بلام ناصبہ. کیا ہے؟ بلام ناصبہ لکھیں.
ताकीदिया मफ्तूहा, ठीक है, व बानून ताकीदिया। ये देखिए आप, चौथी किस्म हम मुजारे की पढ़ने लगे हैं आज फसल नंबर 4 में सफ़ा नंबर 21 पर, इल्मुस्सरफ अव्वलैन। उसमें हमने पढ़ा है मुजारे मुअक्कद बिलाम ताकीदिया मफ्तूहा व बानून ताकीदिया, व बानून ताकीदिया। अब समझें जरा इस बात को, मेरी तरफ तवज्जो रखें। आपने अगर लिख लिया है तो तवज्जो मेरी तरफ। मुजारे तो मुजारे है, आपने पढ़ लिया। मुअक्कद का माना पुख्ता किया हुआ। मुअक्कद का मतलब किसके साथ पुख्ता किया हुआ, सवाल पैदा होता है। तो हमने दो चीजों से पुख्ता किया। कितनी चीजों से? इन दो चीजों से पुख्ता किया। इन दो चीजों से, इन दो चीजों से, एक लाम ताकीदिया मफ्तूहा और एक बानून ताकीदिया। अब इसको यूं समझें, ये लाम जबर ला, लाम जबर ला जो है ये बन गया है यहां पर लाम ताकीदिया मफ्तूहा। लाम जबर ला है ना, तो लाम ताकीदिया ये माना देगा अलबत्ता। अलबत्ता जो लफ्ज है उर्दू ग्रामर वाले जानते हैं कि वो ताकीद के लिए आता है, ठीक है। तो ये अलबत्ता माना किसका होगा? ला का। और ये लाम है मफ्तूहा इसलिए ताकीद इसलिए कहते हैं कि इसमें ताकीद का माना है, और मफ्तूहा इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर क्या पड़ा है? उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आए बानून ताकीदिया, ऐसा नून जो ताकीद पैदा करता है, ऐसा नून जो क्या पैदा करता है। इसकी दो किस्में हैं। इसकी कितनी किस्में हैं? नंबर 1 सकीला और नंबर 2 खफीफा। इस नून की कितनी किस्में हैं? 2, सकीला व खफीफा। सकीला सिकल से, सिकल का माना बोझ। खफीफा खिफत से, खिफत का माना हल्का। ये जो चीजें मैं आपको बताता हूं ये किताबों में नहीं है, और ये ऐसी बुनियादी चीजें हैं कि इनसे आप लफ्जों को अच्छी तरह समझ जाएंगे। जो आप एक अरसा बाद जाके चीज समझेंगे, मैं कोशिश करता हूं उसको आप अभी से समझ लें, ताकि आप जिस चीज को याद करें समझें तो शरह सदर के साथ समझें कि ये क्या है, इस तरह क्यों है। तो मैंने ताकीद देखे, मैंने कहा मुजारे, इसकी तशरीह हम पहले कर चुके। मुअक्कद का मतलब आप बताएं? पुख्ता किया हुआ, पुख्ता किया हुआ। अगर नहीं लिखा तो आप लिखें साथ, पुख्ता किया हुआ, उसके ऊपर लिख दें ताकि आपको समझ आए कि किसका आप लिख रहे हैं। बेलाम लाम है, ताकीदिया ऐसा लाम जो क्या पैदा करे? ताकीद पैदा करे। ताकीद का मतलब पुख्तगी। क्या माना आएगा उसका? अलबत्ता। क्या माना आएगा उसका? और ये किस सूरत में आएगा? लाम जबर ला की सूरत में। मफ्तूहा इसलिए है कि क्या है? लाम जबर ला, फत आया हुआ है। आगे दूसरा ताकीद किससे पैदा होगी? ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर, और ये नंबर 2 है। नून लगेगा इसके साथ। बा का माना साथ, बा नून, नून के साथ, नून के, ये बा का मतलब है साथ, बा नून, नून के साथ। कौन सा नून? ताकीदिया। अब ताकीदिया नून की कितनी किस्में हैं? 2। कितनी किस्में हैं जी? 2। नंबर 1, नंबर 2 खफीफा। सकीला किससे बना है? सिकल से, सिकल से बना है, और सिकल का माना। खफीफा किससे बना है? खिफत से, खिफत का माना हल्का। फमन सक़ूलत मवाज़ीनुहु, जिसके अमाल भारी हो जाएंगे, नेक अमाल, फहुव फ़ी ऐशतिन, अच्छी जिंदगी में होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसके अच्छे अमाल का पड़ला हल्का हो जाएगा, तो जाहिर बात है फ़उम्मुहु हाविया, जहन्नम उसका ठिकाना होगी, हाविया उसका ठिकाना होगी। तो खफीफा बना है खिफत से, हल्का। अब देखें ये नूनों को देखकर इन्होंने ये नाम रखे हैं। ये जो नून सकीला है ये होता है मुशद्दद, और ये नून जो होता है जज़म वाला, कौन सा होता है जी?
जज़म वाला। समझ गए इस बात को? अब मुझे बताएं ये बारी होता है या ये बारी होता है? शद वाला बारी होता है या जज़म वाला बारी होता है? तो शद वाला जब बारी होता है तो उसका नाम क्या रखना चाहिए? और नून जो जज़म वाला है वो हल्का होता है ना, पढ़ने में क्या होता है? हल्का होता है। देखें इन्ना मुश्किल है ना, आसान है उसकी बनिस्बत। तो ये देखें बारी है तो इसका नाम हमने रखा सकीला, और ये जो हल्का है उसका नाम क्या रखा? आप समझ गए इस बात को? अब ये दो चीजें जो है ना आएंगी मुजारे पर। किस तरह आएंगी? ये आएगा शुरू में, ये किधर आएगा? मुजारे के शुरू में, और ये किधर आएगा? आखिर में। ये नून किधर आएंगे? आखिर में। ये चीजें नोट करते जाएं, मैं आपको आहिस्ता से तदरीजन तरतीबन आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चीजें ज्यादा है ना तो इसलिए मैं तरतीबन आपको बता रहा हूं ताकि आप उस तरह समझें। जी, ला किधर आएगा? और ये किधर आएगा? और ला का माना क्या है? ताकीद है, अलबत्ता ताकीद के लिए भी आता है। और ये नून ताकीद, इसको इसका माना क्या है ये आपने मुझसे नहीं पूछा। इसका माना है जरूर बजरूर। क्या माना है? जरूर बजरूर। तो जरूर बजरूर ताकीद है या नहीं है? ताकीद है। यहां तक आप समझ गए? आगे चलूं मैं फिर एक मतलब दोहरा लेता हूं। हम मुजारे की आज चौथी किस्म पढ़ रहे हैं। हमने 3 किस्में पिछले